अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज। मैं हूं राबिया शाहिद। व्यूअर्स, टीफी बट, कैसर बट और गोगी बट की सुलह हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 40 साल से जारी लाहौर में अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर खत्म हो चुकी है? आइए जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, सुना है बड़ी तकरीब रखी गई थी सुलह के लिए, क्या स्टोरी है? राबिया, ये माजी में भी होता रहा है। जब भी दो ग्रोहों में आपस में सुलह होती है तो इसी तरह की एक तकरीब रखी जाती है जिसमें जो भी लोग उस गैंग वॉर से या दोनों ग्रोहों से जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है जी। और एक किस्म का ये तकरीबात जो है ऐलान होता है कि अब सीज फायर हो चुका है। अच्छा, अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि सुलह हो गई है, हम इसको ये कह सकते हैं कि सीज फायर हुआ है। जो अंदर की कहानी है वो ये है कि सीज फायर हुआ है, सुलह नहीं हुई है। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। गुज़िश्ता साल 19 फरवरी को अमीर बलाज टीपू, जो कि आरिफ अमीर टीपू के बेटे हैं, एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। वहां पर एक मुसल्लह शख्स ने उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अब 2010 में कत्ल हुआ था आरिफ अमीर टीपू का। उसके बाद आप कह सकते हैं लगभग 14 साल जो है वो सन्नाटा रहा। ऐसा उस वक्त भी लगता था कि शायद ये जो अंडरवर्ल्ड जो चल रही थी लाहौर की, ये खत्म हो गई है, लेकिन वो खत्म नहीं हुई थी। 2010 में जब आरिफ अमीर टीपू का कत्ल हुआ, उसके बाद भी इस तरह की कोशिशें की गई थी, लेकिन उन कोशिशों में और अब की जो कोशिश है उसमें थोड़ा फर्क है। उस वक्त जो कोशिश की गई थी, उस वक्त भी जो दोनों ग्रोहों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उन्होंने एक दूसरे को पैगाम भेजे थे। यहाँ तक कि अमीर बलाज टीपू की जो शादी थी उस पर इनवाइट करने के लिए भी कहा गया अमीर बलाज को कि तीफी बट और गोगी बट को इनवाइट किया जाए, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि उनको इनविटेशन दिया जाता। लेकिन बातें यहां तक हो चुकी थी कि सुलह होने वाली है, एक सीज फायर होने वाला है, लेकिन वो नहीं हुआ। और फिर ऐसा ही हुआ। गुज़िश्ता साल 19 फरवरी को वो जो मुसल्लह शख्स जिसने अमीर बलाज टीपू का कत्ल किया वो तीफी बट का पर्सनल गनमैन रहा। तो इसके बाद फिर दोबारा से लाहौर में एक अंडरवर्ल्ड जो एक सिलसिला रुका हुआ था वो शुरू हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद फिर पूरा साल हुआ क्या, ये भी बड़ा मायने खेज है। पुलिस ने कार्रवाइयां की, अमीर बलाज टीपू के कत्ल में मुलव्विस जो अफराद थे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। जो शूटर था वो तो मर चुका था। अब जाहिर सी बात है एग्जीक्यूटर मर गया है, जो प्लानर हैं और जो फाइनेंसर हैं पुलिस ने उन तक पहुंचना था। पुलिस एहसन शाह तक पहुंच गई। एहसन शाह अमीर बलाज टीपू का बहुत ही करीबी दोस्त था। पता ये चला कि एहसन शाह ने रेकी करवाई थी अमीर बलाज टीपू की, और जो सहूलतकारी की थी इस कत्ल में वो एहसन शाह ने की थी। पुलिस ने एहसन शाह को गिरफ्तार कर लिया। एहसन शाह गिरफ्तार था, हवालात में था। सीआईए उसको एक केस के सिलसिले में, एक पुराने केस के सिलसिले में रिकवरी के लिए लेके जा रही थी। वहां पर एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ और एहसन शाह उस मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। ये अमीर बलाज टीपू के कत्ल के बाद दूसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट थी जो इसी साल में हुई। उसके बाद हुआ ये कि जावेद बट, जो कि तीफी बट के बहनोई हैं, उनको कैनाल रोड पर दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। उसके बाद ये सोचा जा रहा था और ये समझा जा रहा था, और जो लाहौर के बाशिंदे हैं, जो शहरी हैं, वो ये सोच रहे थे कि इस अंडरवर्ल्ड में अब तेजी आएगी, कार्रवाइयां होंगी, दोनों ग्रुपों के लोग मारे जाएंगे। पुलिस भी इस पर ज़हनी तौर पर तैयार थी। पुलिस ने इस सिलसिले को रोकने के लिए बड़े इक़दाम किए हैं। सीआईए ने दरख्वास्त की थी आईजी पंजाब को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस के तहत दोनों ग्रोहों के जो कारिंदे हैं, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हैं, उनको नजरबंद कर दिया जाए। पुलिस भी बड़ी बाखबर थी कि मतलब अब इस सिलसिले में तेजी आने वाली है, लेकिन फिर एकदम से सन्नाटा हो गया। सन्नाटा होने के बाद अब अचानक खबर आई है कि तीफी बट, गोगी बट और कैसर बट की आपस में सुलह हो चुकी है। अब
اس کو ہم صلح کہیں تو یہ غلط ہوگا. اس کے اندر مطلب اس کے پیچھے کی کوئی کہانی ہو سکتی ہے کوئی ڈفرینٹ کہ چلو لوگوں کو دکھانے کے لیے صلح کر لی؟ رابعہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ صلح نہیں ہوئی ہے, یہ سیز فائر ہوا ہے. اور یہ سیز فائر بھی اس بنیاد پہ ہوا ہے کہ جاوید بٹ کا قتل ہوا ہے, جو بہنوئی ہیں ٹیفی بٹ کے, ان کا قتل ہو گیا. اب ایک لیول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ بنتا نہیں ہے, کیونکہ ٹیپو خاندان کے جو 3 نسلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں, وہ قتل ہو چکے ہیں. اور اب جاوید بٹ کا قتل ہوا, صلح اس بات پہ ہوئی ہے کہ اب دونوں گروہ جو ہیں, میں اگین لفظ یوز کر رہا ہوں صلح کا, صلح نہیں ہوئی ہے, سیز فائر اس پہ ہوا ہے کہ اب دونوں گروہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے. بظاہر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ واقعی میں نہیں کریں گے. رابعہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا, 2010 کے بعد سے لے کے 2014 تک 14 سال سناٹا رہا, اور پھر اس کے بعد امیر بلاش ٹیپو کا قتل ہوا. انپریڈکٹیبل کچھ بھی ہو سکتا ہے ان فیوچر. یہ سیز فائر ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صلح ہوئی ہے, یہ سیز فائر ہوا ہے. اچھا, اب اس میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیسر بٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ سے. کیسر بٹ دوست تھا امیر بلاش ٹیپو کا. مختلف جگہوں پر جب امیر بلاش ٹیپو کو قتل کیا, جو ہمارے جو سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیسر بٹ نے کہا کہ ہم اس قتل کا بدلہ لیں گے, اور جاوید بٹ کی قتل کی FIR میں بھی کیسر بٹ نامزد ہے. لیکن اب یہ صلح ہو چکی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ جاوید بٹ مرڈر کیس میں آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کیسر بٹ, ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ یہ اب آمنے سامنے ہیں, کیونکہ جو امیر بلاش ٹیپو ہے, والد کے انتقال کے بعد سارا بزنس اس نے سنبھالا. یہاں لاہور میں جن سے دوستیاں تھیں, جن سے دشمنیاں تھیں, وہ امیر بلاش ٹیپو نبھا رہا تھا. اب امیر بلاش ٹیپو کے 2 بھائی, امیر مصب اور امیر فتح, ان کو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ اندازہ نہیں تھا. لیکن امیر بلاش کے قتل کے بعد ان دونوں بھائیوں میں سے امیر مصب سامنے آیا, اس نے یہ باغ دوڑ سنبھالی تھی. ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ امیر مصب کی مرضی سے ہوا ہے. لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں نا, یہ سیز فائر ہے, یہ صلح نہیں ہے, اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سیز فائر کب تک قائم رہتا ہے. اچھا عامر صاحب, یہ تو آپ نے ساری سچویشن ہمیں بتائی ہے, تینوں نے بیٹھ کر آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے صلح کرنی ہے, کہ یہاں کوئی چوتھا بندہ بھی تھا بیچ میں؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے کہ تینوں نے آپس میں بیٹھے اور صلح کر لی. اس میں بڑے لوگ انوالو تھے, اس میں سیاسی لوگ بھی انوالو تھے, اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ بھی انوالو تھے, اس میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے تاجر برادری کے لوگ تھے, وہ بھی انوالو تھے. تو ایک نام جو بظاہر سامنے آ رہا ہے, ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, سہیل شوکت بٹ, ان کا نام سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے اس سیز فائر میں. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, یہ دوستی نہیں ہے, یہ سیز فائر ہے. اس سیز فائر میں سہیل شوکت بٹ صاحب کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے. ویل, جیسے کہ آپ نے ساری سچویشن بتائی ہے, صلح نہیں ہے, سیز فائر ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیز فائر کب تک رہتا ہے. دیکھتے رہیے کرائم سٹوریز. مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہو نیکسٹ سٹوری میں. تب تک کے لیے بائے بائے.